খবর সবার আগে জানতে চাও? টলিউড, বলিউড বা পলিটিক্যাল আপডেট জানতে গেলে দেখতে হবে কলকাতা নিউজ টাইমস। বিশ্বের খবর সবার আগে। बंगाल एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स 10,000 पीडियाट्रिशियंस को कोलकाता में बुला के होस्ट कर रही है। 10,000 1,000 तो फैकल्टी है। अच्छा, 1,000 फैकल्टी है। तो इतने बड़े पैमाने पे जब कॉन्फ्रेंस हो रही है तो मैं कहूंगा कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी चाहिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। इतने लोगों को हम अगर कलकत्ता बुला रहे हैं, इतनी बड़ी पैमाने पे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो ये प्रेस के साथ एक हम लोग कह सकते हैं हम लोग साथ है। एग्जैक्टली। हम आप थोड़ा बाद में आए थे, मैंने यही निवेदन किया था ठीक बात कि हमें अब आपका साथ चाहिए। ठीक। हम अभी तक के डॉक्टरों से बात कर पाते हैं, जो बेचारे बच्चे बीमार हैं वो हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन अभी हमें एक हाथ आगे बढ़ के समाज में जाना है। उस समाज में हमारी पहुंच लिमिटेड है। मैं अगर कैंप भी लगाता हूं तो आप समझ सकते हैं वो कैंप एक छोटे से एरिया में लग जाता है, लेकिन आपकी पहुंच बहुत बड़ी है। और समाज में अगर जागरूकता आएगी, उनको समझ में आएगा कि उनका बच्चे में अगर कोई दिक्कत है तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि माँ बाप खुद से अपनी बच्चे की आइडेंटिफाई कर पाए, क्योंकि जो व्यवहारिक समस्याएं हैं ये सबसे ज्यादा जल्दी कौन पकड़ेगा? एक माँ पकड़ेगी, एक दादी पकड़ेगी, एक नानी पकड़ेगी, एक बुआ या मौसी पकड़ेगी, क्योंकि बच्चा पूरे समय उनके साथ है। और उन्होंने एक नहीं, उसके पिताजी को भी पाला है, उसके चाचा को भी पाला है, उसकी बुआ को भी पाला है, मतलब उनके लिए, और वो तुरंत पकड़ते हैं। तो इसलिए अगर हम एक पॉजिटिव मैसेज देंगे, जो हमने बोला कि हम लोग का नेक्स्ट ईयर का पूरा जो मेन थीम है वो ये तो है कि जो आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि बस क्या हो गया, बस नहीं, अभी हो नहीं गया। अभी इसीलिए आज आपने ये देखा कि एक ये चेंज था कि हमने मीडिया को इसमें आमंत्रित किया, और हम सौभाग्यशाली हैं कि आप सब गणमान्य जन इसमें आए हैं। और हमें ये पॉजिटिव मैसेज नहीं कि यहाँ लोग आए, बढ़िया अच्छा हुआ, बड़ा बढ़िया था। हम जो डेलिब्रेशंस थे, जो मैंने जैसे कुछ पॉइंट बताए, सभी एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी बात रखी कि कुछ ऐसी चीजें जिससे कि परिवार ये समझ सके एक पॉजिटिव सेंस कि उनका बच्चा, कोई भी बड़े जितने स्टार हैं, आपको भी अच्छे से पता होगा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उनकी क्या हम क्वालिफिकेशन देख के क्रिकेट मैच देखने जाते हैं या फिल्म देखने के लिए उनकी क्वालिफिकेशन पूछते हैं? उन्होंने अपनी फील्ड में बेस्ट काम किया, पूरा समाज उनको उसके लिए आदाब करता है, सलाम करता है, नमस्कार करता है। हमारा कहना है कि हर बच्चे की जो अपनी क्षमता है, वो विशेष बच्चा भी हो सकता है, वो अपनी मैक्सिमम क्षमता के जा सके, उससे माँ बाप के ऊपर से प्रेशर कम होगा। वरना वो सिर्फ दूसरे को नाप के आधा ग्लास खाली वाला कंसेप्ट रख के चलते हैं। तो हमें इसमें आप सबका बहुत सहयोग चाहिए, ताकि ये जो धारणाएं हैं, अच्छी धारणाएं, पॉजिटिव धारणाएं, और अंधविश्वास को हम दूर कर सकें। ये जो एकदम से लोग हम गारंटी से ठीक कर देंगे, आप बताइए कौन सी ऐसी चीज है जो कोई गारंटी से ठीक कर देगा? क्या मस्तिष्क बदलने की अभी कहीं विधि पूरे विश्व में आई है? अगर नहीं आई है तो कोई भी अगर ऐसी बात कर रहा है तो वो सिर्फ उन बेचारे माँ बाप से, मैंने बेचारा इसलिए बोला कि वो बेचारे बिल्कुल नहीं है, उन्हें बेचारा बनाया जा रहा है, उनकी भावनाओं से खेला जा रहा है। तो हमको ये चीज का ध्यान रखना होगा कि उनको ये मैसेज मिले कि भाई साइंटिफिक तरीके से अगर बच्चे के साथ मेहनत की जाती है, वो अपनी मैक्सिमम क्षमता तक के पहुंच सकता है, और उसमें आपका योगदान सबसे ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, वो सबसे जरूरी है। ये पोस्ट का भी है, ऐसा बात नहीं है, हम देखा है बहुत पहुंचा है। बिल्कुल। इंडिया में जो पिछले 20 साल से जो बिल्कुल पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट भी हुआ है, उसका श्रेय कोई डॉक्टर को नहीं है, उसका श्रेय अमोल गुप्ते और आमिर खान को है। क्योंकि उन्होंने जो फिल्म बनाई तारे जमीन पे, उससे जितना रेवोल्यूशन हुआ है, उसके बाद 3 इडियट्स राजकुमार हिरानी और विनोद चोपड़ा ने बनाई, उससे जितना परिवर्तन हुआ है वो कोई डॉक्टर कर नहीं पाया। क्योंकि मीडिया उसे एक एंटरटेनमेंट के जरिए से भी अच्छा मैसेज पहुंचाती है। अगर मुझे पर्सनली 26 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपसे कोई उम्मीद है कि आप कुछ करिए, आप एक मैसेज स्प्रेड करिए कि समाज के लिए, नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बच्चों के हाईफाई स्कूल, आईटी ड्रिवन स्कूल, हाईफाई एजुकेशन की जरूरत नहीं है। जो समाज में पहले 100,000 दिन के लिए जो नर्चरिंग केयर जिसको बोलते हैं, नर्चरिंग केयर का भी इंग्लिश हिंदी में मुझे नहीं पता, मगर जो बच्चा अपने चाची, मासी, बुआ, मामी, दादी, नानी, चाचा, अलग अलग लोगों के घर जाके 2-2, 3-3, 4-4 साल में जो सीखता था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक ही बच्चा जाके 2 साल रहे,
लेकिन 2 दिन चाची के यहाँ, 2 दिन मासी के यहाँ, 2 दिन मामा के यहाँ, 2 दिन बुआ के यहाँ, ये चीजें हम तो बहुत सिंपल समझते हैं और ये टोटली कट ऑफ हो रही है। और उसका रिप्लेसमेंट क्या हो गया, या तो स्क्रीन या तो स्कूल। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमियां हैं पेरेंट्स में। बीमारी के तौर पे मैं कहूंगा, बीमारी का प्रमाण है कि बच्चों को स्क्रीन देना चाहिए, घर के लोगों की जरूरत नहीं, और फैमिली और पड़ोस की जरूरत नहीं, स्कूल में सब हो जाएगा। इससे और घातक, मैं फिर से कहूंगा, इससे और घातक बच्चों के ब्रेन के लिए कोई बड़ी और प्रॉब्लम समस्या है नहीं। इंसान का बच्चा जब पैदा होता है, कोई प्राणी का बच्चा है, 8-10 दिन में वो बछड़ा भी चलने लगता है अपने पैर पे, तो सब कुछ कर सकता है। इंसान के बच्चे के लिए 18 साल लगते हैं इंडिपेंडेंट होने के लिए, उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट होने के लिए। ये 18 साल में सबसे इम्पोर्टेंट है पहले 3 साल या 4 साल जरूरी है, जहां पे बच्चा धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप गलतियां करता है। फिर कभी नानी टोक देती है, कभी चाची सिखाती है, तो मासी फुसलाती है। ये जो वातावरण मिलता है, इसको नर्चरिंग केयर कहते हैं। स्कूल में नहीं मिल सकता। स्कूल इज अ जजमेंटल प्लेस। अच्छा, इसलिए हम लोगों ने क्या है, सब मिल के काम किया है आज। ठीक है, पहले कैसे होता था, जैसे आपने बोला, बहुत अलग अलग डॉक्टर का अलग अलग कॉन्फ्रेंस होता है। ये वैसा नहीं था। ये कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने बच्चों का डॉक्टर को बुलाया, उन लोगों को बुलाया, जितने हेल्थ केयर प्रोफेशनल है सब मिलके किया, और मीडिया को भी बुलाया। तो अब आइए, हमारे वो जो पेडिकॉन होगा, वो शिशु विशेषज्ञ के सबसे बड़ी देश का वो चीज है, कलकत्ता शहर में हो रहा है, वो वाला आप लोग आके हमारे साथ कीजिए, क्योंकि ये बात को आगे बढ़ाना है कि हम सब मिलके अगर काम करेंगे तो ये ऑटिज्म कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। অটিজম আক্রান্ত বাচ্চাদের দেখলে এখনো অনেক মানুষ আছে যেটা সমাজে বিকৃত চোখে দেখে। সেই সমস্ত প্যারেন্টস কিংবা সেই সমস্ত মানুষের উদ্দেশ্যে আপনার কি মেসেজ থাকবে? নবজাতক চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের একটা মটো হচ্ছে ডিসেবিলিটি লাইজ অনলি ইন দ্য আইজ অফ দ্য বিহোল্ডার। আপনি যেটা বললেন না, যে যিনি বিকৃত চোখে দেখছেন তিনি বিকৃতি দেখছেন। আসলে মানুষটার কিন্তু কোনো বিকৃতি নেই, মানুষটার কিছু সমস্যা আছে, যেটা আমাদের ধরুন জ্বর হলে আমাদেরও হয়, বা আমার ধরুন বিকৃতি আছে, এই দেখুন আমার বিকৃতি চলে এলো, আমার কিন্তু বিকৃতি চলে গেল। ঠিক তেমনিভাবেই আজকের দিনে অটিজমের সঠিক চিকিৎসা এসে গেছে। এটা আজকে বিগত প্রায় 10-12 বছর হলো এসে গেছে। আমরা আজও যদি সেটা না জানি, সেটা সত্যিই আমাদের মনের বিকৃতি এবং চোখের বিকৃতি, বাচ্চাগুলোর না, যারা ভাবছে তাদের। এই ভাবনাটাকে পরিবর্তন করার আমরা চেষ্টা করছি। আমরা প্রথম চেষ্টাটায় সফল হয়েছি, সেটা হচ্ছে যে চিকিৎসকদের মধ্যে এই দুর্ভাবনাগুলো অনেকটা দূর হয়েছে। এখনও পুরোপুরি যায়নি, এত বড় দেশে পুরোপুরি এত সহজে যাবেও না, কিন্তু একটা বিরাট সংখ্যক চিকিৎসকরা আজকে এই বিকৃত চোখে লোকজনকে দেখে না আর বাচ্চাদের। সেই থেকে এবার শুরু হয়েছে কমিউনিটি পার্টিসিপেশন, যার জন্য আমরা এইবারে চাইছি স্কুলে কলেজে গিয়ে যাতে টিচাররা, বাবা মারা, বাড়ির লোকেরা আর্লিয়েস্ট সাইন যেটা হবে ধরতে পারেন। স্পেশাল কাউন্সিলিং কিচ্ছু না, চিকিৎসা পদ্ধতি আছে, তার মধ্যে যদি কাউন্সিলিং থাকে সেটা একটা পদ্ধতি মাত্র, শুধু কাউন্সিলিং দিয়ে কিচ্ছু হয় না। এবং যে কারণে এত মানে অটিজমে ভোগা বা পেশেন্ট, দেখুন আমার মুখ থেকে পেশেন্টও বেরোয় না, আমি ছাত্র মতো দেখি, কারণ তারা তো শিখছে, তাদের কোথাও একটা অসুবিধে হয়েছে বলে তাদের হচ্ছে না। তাদের সেই হওয়াটাকে যদি আমরা ঠিক করে দিতে পারি চিকিৎসা দিয়ে, কেউ যদি বলে শুধু কাউন্সিলিং, তারা ভুল বলবে। মানে হাতির চেহারা যেমন শুধু পায়ের মতো না, হাতির চেহারা যেমন শুধু লেজার মতো না, হাতির চেহারা যেমন শুধু কানের মতো না, ঠিক সেরকমই পুরো হাতিটা, অর্থাৎ কলকাতা ডেভেলপমেন্টাল মডেল, যেটা একটা সম্পূর্ণ চিকিৎসা পদ্ধতি, যেটা করা খুব সহজ, অচিরাত অবিলম্বে বাচ্চাগুলো ঠিক হয়ে যায়, সেই জিনিসটাকে আমরা সবাইকে করতে বলছি। এই খুচরো সংবাদপত্রে দুটো কথা শুনে কেউ বললো কাউন্সেলিং, কেউ বললো নিউট্রিশন, কেউ বললো প্যারেন্টিং, এই শুনে যদি আমরা ভাবি যে আমরা অটিজম সারিয়ে ফেলবো, তখন গণ্ডগোলের সূত্রপাত। তা না করে আমরা যদি বলি ও অটিজম হয়েছে, অটিজমের চিকিৎসা করাই, হার্টের রোগ হয়েছে হার্টের ডাক্তারের কাছে যাই, পেটের রোগ হয়েছে তাহলে আর হার্টের ডাক্তারের কাছে যাবো না, পেটের ডাক্তারের কাছে যাই, ঠিক তেমনভাবে বিকাশের সমস্যা হয়েছে বিকাশের ডাক্তারের কাছে যাই, সমস্যা যাবে মিটি। এইটাই আমাদের করে আজকে 18 বছর ধরে আমরা এত ভালো রেজাল্ট পেয়েছি যে আমাদের এখন প্রচুর মানে চিকিৎসা প্রাপ্ত ছেলেপুলেরা এখন
কর্মজীবনে অত্যন্ত সফলভাবে চলে গেছে, ডাক্তার হয়েছে, ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে, আইআইটির থেকে, মেডিকেল কলেজ থেকে, এইমস থেকে। আমাদের আর সাফল্য কী চাই সেই ধরনের? এদের এককালে লোকে সিভিয়ার অটিজম বলেছে, শুধু বলেছে না, ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী আমরা করে দেখেছি, সত্যি সিভিয়ার ছিল। এটা অনেক মানে এদের বুদ্ধি এবং এটা অনেক সাভান স্কিল, সেটা একটা পার্ট অফ দ্য প্রবলেম, ঠিক আছে? সেই সাভান স্কিলটা নিয়ে মাতামাতি না করে বাচ্চাটাকে যদি হলিস্টিক ট্রিটমেন্টটা দেওয়া যায়, তাহলে সম্পূর্ণভাবে সব দিক দিয়ে বাচ্চাটা ভালো হয়ে যায়। বোঝা যাচ্ছে তো? এই যে অল্প, মানে আপনি যেমন হাতির পেটটাকে দেখেছেন, যে সাভান স্কিলটা, সেই নিয়ে আমরা বলছি যে অটিজম মানেই খুব ভালো ব্যাপার, নট নেসেসারিলি। আবার অটিজম মানে খুব বাজে ব্যাপারও না। জ্বর হলে কি আমরা বলি যে ও মা তো জ্বর হয়েছে, তুই লোকটা খুব খারাপ বলি? তো এইভাবে ভাবুন, মেডিকেল মডেলেই ভাবুন যে অটিজম আর 5টা রোগের মতো একটা রোগ, যেটাকে সারালেই সেরে যায়। অটিজমের চিকিৎসা 5 রকম জিনিস লাগে, সেই জন্য হাতে হাত মিলিয়ে কাজ লাগে, মাল্টিডিসিপ্লিনারি। অনেক প্যারেন্টস আছে যারা অটিজম আক্রান্ত বাচ্চাদের অনেক চিন্তিত থাকে এই 2025-এ দাঁড়িয়ে, সে সমস্ত প্যারেন্টস থাকে, এবং তাদের আমরা বলবো যে কলকাতার অন্তত অটিজমকে ভয় করা উচিত না, কেন কলকাতারই একমাত্র আছে কলকাতা ডেভেলপমেন্টাল মডেল। এই মডেলটা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সর্বসেরা মডেলগুলোর মধ্যে একটা। কলকাতার লোকেদের দুশ্চিন্তা করা উচিত না। আমি দেখতে পেয়েছি, আমার চিন্তা হওয়া স্বাভাবিক। চিন্তাটাকে নিয়ে কিছু একটা কাজ করা দরকার। সেই কাজটা হলো শিশু বিকাশ বিশেষজ্ঞের কাছে পৌঁছানো। যে মুহূর্তে আপনি পৌঁছলেন, আপনার দুশ্চিন্তার কারণ খসে যাবে। ডাক্তারের কথা শুনবেন, ঠিক হয়ে যাবে। একজন নিম্নবিত্ত পরিবারের যদি বিত্তর কথাটা আসে কোথায় বলুন তো? যেখানে আমরা বুঝতে পারছি না যে আজকে যদি আমি সস্তায় কাজ সারতে যাই, তাহলে কত বড় খরচা আমার হতে চলেছে। এবং আজকে আমাদের কনফারেন্সে সেই ইকোনমিক অ্যানালিসিসগুলো আমাদের অনেকগুলো ডাক্তার অনেকবার অনেকভাবে আলাদাভাবে তারা দেখিয়েছেন। তারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গার থেকে আসছেন, তারা নিজেদের স্লাইড আলাদাভাবে বানিয়ে এনেছেন। এই ইকোনমিক আর্গুমেন্টটা এখন প্রমাণিত যে যত তাড়াতাড়ি সঠিক চিকিৎসা দেবেন, যত তাড়াতাড়ি দেবেন, এবং সেটা সঠিক চিকিৎসা হতে হবে, সেখানে বৃত্তের প্রশ্ন আনলেই গণ্ডগোল। প্রতিবন্ধকতা নয়, ইকোনমি একেবারেই প্রতিবন্ধকতা না। আমাদের এখানে অধিকাংশই গরিবের বাচ্চার ভালো হচ্ছে, এবং যেখানে গরিবের বাচ্চা নয়, তারা এত বেশি ভাবনা চিন্তা করছে পয়সা আছে বলে, সেইখানে গিয়ে বাচ্চার প্রবলেম হচ্ছে। অত না ভেবে যদি যেটা বলা হচ্ছে সেটা করে নেওয়া যায়, যাদের পয়সা আছে এবং তারাও গরিবের মতোই করছে, তাদেরও পয়সা পাচ্ছে একইভাবে, বাচ্চাগুলো ভালো হয়ে যাচ্ছে। এই ব্যাপারটা বুঝতে হবে। অর্থের দোহাই দিয়ে আমরা যেন বাচ্চাগুলোকে আটকে না রাখি। এত ভালো চিকিৎসা এই মুহূর্তে বেরিয়েছে, এখন আমরা বলছি মায়ের পেটে থাকতে আমরা ডিটেক্ট করে ফেলবো, তাহলে জন্মানোর পরে চিকিৎসা দিয়ে থাকবে কি? সমস্যাটা থাকবে কেন? এইটা তো একটা বিরাট প্রবলেম এককালে ছিল, জানেন তো? লোকে হোঁচট খেয়ে পড়ে মারা যেত। হ্যাঁ, দাদু বলতো, বাবা তোমরা আমায় নিয়ে বেরিও না, আমি তো বিয়ে বাড়ি যেতে পারবো না। তারপর এটা এলো, লোকে কিছুদিন প্যাক দিল, চার চক্ষু ফক্ষু বললো, শেয়াল পণ্ডিত বললো, এখন কেউ কাউকে বলে না, সবাই পড়ে। ঠিক সেরকম ভাবে ভাবো। এখন চশমা মানে বর্ণবটার থেকে সবার চোখে চশমা এসে গেছে। কানে লাগালে এখন অন্যটা বলছে, ওটাও একদিন নর্মাল হয়ে যাবে। সেরকমই অটিজমের চিকিৎসাটা নর্মাল করে ফেললেই ব্যাপারটা নর্মাল। মানে মানুষ হয়ে জন্মেছে, একটা কবিতা মনে পড়ে যাচ্ছে যে জন্মেছে তার জন্মান্তর সাহায্য চাই। মানে যে জন্মেছে তাকে তো জন্মান্তরাই সাহায্য করবে। অর্থাৎ মানে আমি বাজেভাবে বলছি না, কিন্তু ভেতরের বক্তব্যটা হচ্ছে বেজন্মার মতো করে তাদের চোখে তাকিয়ে দেখবেন না। হ্যাঁ, মানুষের মতো দেখুন। প্রত্যেকটা বাচ্চা অপরিসীম শক্তি নিয়ে জন্মাচ্ছে, তাদের শক্তিগুলোকে ধরে রাখবার টেকনোলজি বেরিয়ে গেছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি আমাদের পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা করতে দিচ্ছে। সবাই মিলে কাজ করছি আমরা, শুধু ডাক্তার না, ডাক্তার, থেরাপিস্ট, মানে নিউট্রিশনিস্ট, মানে যাদের লাগবে প্রত্যেকেরই তো দাম আছে আমাদের সমাজে। তো প্রত্যেকে মিলে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করলে যদি এত তাড়াতাড়ি মিটে যায়, কেন আমরা আজকের দিনে এসে অটিজম বলে মাথা খারাপ করবো? থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার।